वेलकम टू कुनकपुर ग्रुप। तो दोस्तों अभी हम लोग सभी बानसिंह मेला देखने जा रहे हैं। कुशी ये कुनकपुर ग्रुप है। हम लोग अभी सभी गांव से निकल चुके हैं। हमारा गांव से ज़्यादा दूर नहीं है बानसिंह मेला, ज़्यादा से ज़्यादा 6 किलोमीटर होगा यहाँ से। और हम लोगों का ग्रामीण संस्कृति और विलेज कल्चर वो सभी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और टुसु मेला होता है, लेकिन दिन के दिन टुसु मेला कल्चर कम होते जा रहा है। तो दोस्तों चलिए हम लोग बानसिंह मेला पहुंच चुके हैं। ये देखिए बहुत ही भीड़ है। झारखंड থেকে একটা বিরাট সাউন্ড নিয়ে দল আসছে, তাদের উপর থেকে ওটার ব্যবস্থা করে দেন। ঝাড়খণ্ড থেকে একটা ঝাড়খণ্ডের সাউন্ড ওরা টুসু নিয়ে আসছে, তাই ভলেন্টিয়ারের প্রতি অনুরোধ আপনার রাস্তাটা পরিষ্কার করে দিন। ঘন্টা মেলা এটা আজ আমরা এই মেলায় ধন্য হয়েছি। আমাদের এই মেলাতে পেয়েছি আমাদের পুরুলিয়া জেলার সম্মানীয়, আমাদের এই এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী এমপি মশাই সম্মানীয় জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো মহাশয়কে আমাদের এই মঞ্চে এখন উপস্থিত আছেন। আপনারা আসুন, মেলা দেখুন। কিন্তু সময়ের বড়ই অভাব। আমরা জানি যে our life on earth is very short. We can make up the loss of money by in the time is money, but as a matter of fact, it is more valuable. हमारे एलाकाय शहर बोतल बोतल नगे दिवाई फुट बोतल बोले हाथे लोहा काइले जाबो चले हिजब दिला हाइलो हिजब दिला अरे गोविंद बाबा बहु जसन हिजब दिला हाइलो हिजब दिला अरे केसर जानो खोदा বহুর